Ako ste mislili da ste o razvodu Dragane Mirković i Tonija Bijelića već čuli sve, možda ćete nakon ove priče promeniti mišljenje. Iza blještavila jednog od najpoznatijih brakova na Balkanu, iza fotografija, iza dvorca kraj Beča, luksuznih automobila, milionske imovine i slike savršene porodice, poslednjih dana pojavili su se detalji koji su ponovo uzdrmali javnost. Ono što je godinama bilo predmet nagađanja, spekulacija i glasina, sada je dobilo potpuno novu dimenziju. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju nije samo Draganina emotivna ispovest, već i reakcija čoveka koji je više od godinu dana uglavnom ćutao. Zašto je Toni Bijelić odlučio da prekine tišinu baš sada? Šta je to toliko pogodilo biznismena da javno odgovori na reči žene sa kojom je proveo 1/4 veka? Da li je ovo kraj jedne priče ili tek početak novog poglavlja koje će otvoriti brojna pitanja na koja javnost još nema odgovore? Napišite u komentarima da li verujete da potpuna istina o ovom razvodu još nije ispričana i podelite svoje mišljenje. Ako pratite estradu, velike životne priče i događaje koji mesecima ne silaze sa naslovnih strana, ostanite sa nama do kraja jer detalji koji slede otkrivaju mnogo više od obične priče o razvodu. Godinama su Dragana Mirković i Toni Bijelić važili za jedan od najstabilnijih i najskladnijih parova na regionalnoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča trajala je više od 2 decenije. Zajedno su stvarali porodicu, gradili poslovno carstvo, podizali decu i sticali imovinu koja se danas procenjuje na desetine miliona evra. Upravo zato vest da je brak okončan izazvala je nevericu kod velikog dela javnosti. Kada je u martu 2024. godine Dragana saopštila da je podnela zahtev za razvod, malo ko je mogao da pretpostavi da će tema i više od godinu dana kasnije biti jedna od najkomentarisanijih na estradi. Tada je navela da njihova zajednica duže vreme nije funkcionisala i da su praktično vodili odvojene živote. Tokom tog perioda nije želela da ulazi u detalje privatnog života. Upravo ta tišina otvorila je prostor za različite teorije, nagađanja i glasine. Poslednjih dana situacija se promenila. Gostujući kod Bokija 13, Dragana Mirković prvi put je mnogo otvorenije govorila o emocijama koje su pratile kraj braka. Rekla je da nije znala koliko je jaka osoba i da je tek pre nekoliko godina shvatila da je snažnija nego što je mislila. Istakla je da je postala srećnija sama sa svojom decom i da je upravo tada donela odluku koja joj je promenila život. Posebno je naglasila da je veoma trpeljiva osoba, da mnogo prašta i da ne prekida odnose olako, zbog čega smatra da ljudi treba da razumeju da su razlozi morali biti veoma ozbiljni kada je odlučila da stavi tačku na brak. Njene reči odjeknule su širom regiona, posebno deo u kojem tvrdi da razlozi za razvod nisu oni o kojima se najviše pisalo. Dragana je rekla da su mediji prema njenom mišljenju uglavnom govorili o pogrešnim razlozima i da su pravi razlozi mnogo bolniji. Ipak nije želela da ih iznese javno. Navela je da poštuje oca svoje dece i da zbog Marka i Manuele nikada neće reći ni jednu ružnu reč o njemu. Upravo taj deo intervjua izazvao je najveću pažnju. Godinama su se pojavljivale različite priče, od navodnih trećih osoba do brojnih drugih spekulacija. Dragana je sada poručila da to nije istina i da javnost ne zna pravu pozadinu njenog poteza. Također je naglasila da su joj najveću podršku pružili upravo sin Marko i ćerka Manuela,
koji su joj, kako kaže, rekli: "Mama, hajde da idemo." Nakon toga je podnela zahtev za razvod. Dok je deo javnosti smatrao da će se priča završiti na njenoj ispovesti, usledio je totalni obrt. Toni Bijelić se oglasio na društvenim mrežama. U objavama koje su kasnije izazvale veliku pažnju, napisao je da razlog nije onaj koji se pominje i postavio pitanje koji je onda pravi razlog. U jednoj od objava stoji da samo Toni zna odgovor i da ćuti. Potom su usledile poruke u kojima je optužio bivšu suprugu da je platila ljude da ga napadaju i da ga javno predstavljaju u negativnom svetlu. Posebno su pažnju izazvale njegove reči: "Dosta je foliranja, sram te bilo", koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama. Važno je naglasiti da se radi o Tonijevim objavama i optužbama koje su preneli mediji, dok javnost nisu predstavljeni dokazi koji bi potvrdili takve tvrdnje. Upravo zato čitava priča ostaje na nivou međusobnih javnih poruka bivših supružnika. Mnogi su stali na Draganinu stranu smatrajući da je Tonijeva reakcija bila previše oštra, dok su drugi ocenili da javnost i dalje ne zna kompletnu pozadinu svega što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Jedno je sigurno: prvi put nakon dugo vremena javnost je dobila utisak da između bivših supružnika i dalje postoje nerazjašnjene stvari. U međuvremenu pažnju nije privukao samo njihov emotivni odnos, već i pitanje imovine. Dragana i Toni tokom godina stvorili su ozbiljno poslovno carstvo. Pored luksuznog dvorca kraj Beča, posjedovali su i druge nekretnine, kompanije i poslove koji su im donosili značajne prihode. Mediji su preneli procene da se Draganino bogatstvo meri desetinama miliona dolara, dok se pojedine procene kreću i do cifre od oko 100 miliona dolara. Posebnu pažnju privukla je kompanija povezana sa luksuznim automobilima. Prema izjavama izvora koji su prenosili mediji, upravo taj posao mogao bi predstavljati najvredniji deo zajedničkog poslovnog sistema. Izvor je naveo da se niko lako neće odreći tog segmenta jer predstavlja najveći izvor prihoda porodice. Zato se dugo spekulisalo da bi taj deo mogao predstavljati potencijalni kamen spoticanja. Sa druge strane, tokom posljednjih meseci pojavile su se informacije da je podela imovine ipak završena dogovorom. Prema medijskim navodima, Dragan je ostao dvorac kraj Beča i televizija, dok je Toni zadržao značajan deo poslovanja vezanog za automobilsku industriju. Također se navodi da su podeljeni vozni park i druge nekretnine koje su stekli tokom zajedničkog života. Posebnu pažnju izazvala je i Draganina priča o financijama. Govoreći o svojoj karijeri, podsjetila je da je još kao tinejdžerka postala jedna od najmlađih poreskih obveznika u tadašnjoj Jugoslaviji. Ispričala je kako je njenom ocu bilo neprijatno kada je video koliko novca podiže iz banke, jer njihova porodica nije bila naviknuta na takvu vrstu pažnje. Naglasila je da je porez plaćala tada kao i danas. Govoreći o životu u Austriji, otkrila je da plaća porez od 48% jer tamo ima prebivalište. Priznala je da je razmišljala o povratku u Srbiju, ali da još nije donela konačnu odluku. Posebno je istakla da joj dvorac nije najvažnija stvar u životu i da nijedno materijalno bogatstvo ne može zameniti mir u duši, ljubav i porodičnu sreću. Jedna od tema koja je izazvala veliko interesovanje javnosti jeste i način na koji danas funkcioniše porodica Mirković. Dragana je otkrila da u dvorcu živi sa decom, s najkom Melani i unukom Ksenijom.
Govorila je o tome kako svaki član porodice ima svoj deo prostora, ali da svi funkcionišu kao jedna velika porodica. Dolazak male Ksenije opisala je kao događaj koji je doneo novu radost nakon teškog perioda kroz koji su prolazili. Interesantno je da je tokom razgovora otkrila i detalje o poslovima kojima se bavi. Navela je da pored pevačke karijere ima više firmi i da je televizija samo jedan deo poslovnog sistema. Rekla je da posjeduje 4 firme iz različitih oblasti, od automobilske industrije do organizacije događaja. Također je otkrila da se sin Marko bavi automobilima, dok se ćerka Manuela bavi organizacijom događaja. Još jedna tema koja je izazvala veliku pažnju jeste Draganino prisjećanje na 90. godine. U emotivnoj ispovesti rekla je da taj period želi da zaboravi. Tvrdila je da je bila meta moćnih ljudi tog vremena i da je upravo zbog toga odlučila da napusti Srbiju. Prema njenim rečima smatrala je da je odlazak jedini način da sačuva slobodu i dostojanstvo. Istakla je da nikada nije pristajala na ucene i da je bila spremna čak i da prekine karijeru ukoliko bi to bilo potrebno da bi ostala dosledna sebi. Te izjave otvorile su potpuno novu temu u javnosti. Mnogi su prvi put čuli koliko je prema njenim rečima težak bio period najveće popularnosti. Umjesto da govori o koncertima, rekordima i uspehu, Dragana je otvorila priču o strahu, pritiscima i životnim odlukama koje su je odvele iz zemlje. Kada se svi delovi mozaika spoje, postaje jasno zašto je njeno gostovanje izazvalo toliko pažnje. Nije govorila samo o razvodu, govorila je o porodici, deci, karijeri, novcu, pritiscima, slobodi, poslovima, porezima, životu u Austriji i vrednostima koje smatra važnijim od materijalnog bogatstva. Sa druge strane, Toni Bijelić ostaje čovek čije su objave posljednjih dana izazvale ogromne reakcije. Nakon burnih komentara koji su se pojavili na njegovom Instagramu, mediji su preneli da su pojedine objave kasnije uklonjene. To je dodatno podgrijalo pitanje da li će se ponovo oglašavati ili će se vratiti tišini koju je održavao tokom većeg dela prethodne godine. Za sada ostaje činjenica da javnost zna samo onoliko koliko su bivši supružnici odlučili da podele. Dragana tvrdi da pravi razlozi za razvod nisu oni o kojima se najviše pisalo i da su mnogo bolniji. Toni poručuje da zna istinu i da ne prihvata način na koji je predstavljena priča. Između te dve verzije ostaje prostor za brojna pitanja na koja odgovore znaju samo oni. Jedno je sigurno, priča o Dragani Mirković i Toniju Bijeliću daleko je više od običnog estradnog razvoda. To je priča o 25 godina zajedničkog života, o porodici, ogromnom poslovnom uspehu, milionskoj imovini, teškim odlukama, javnim optužbama i pokušaju da se nakon svega pronađe novi mir. A upravo zato interesovanje javnosti ne jenjava ni nakon više od godinu dana od zvaničnog kraja njihovog braka. I baš zato ova priča ne završava tamo gde se završio jedan brak, već tamo gde počinje ono najteže pitanje. Šta čovek ponese sa sobom kada se ugase reflektori, kada se zatvore vrata velikih kuća, kada nestane potreba da se bilo kome bilo šta dokazuje? Nekome ostanu zidovi, nekome poslovi, nekome uspomene, a nekome tišina. Nekome ostane potreba da kaže samo dovoljno da se razume bol, ali ne i toliko da se sruši ono što još mora da ostane sačuvano zbog porodice. U tome je možda i najveća težina cele priče, jer javnost uvek traži jednu rečenicu koja će sve objasniti, jedno ime,
jedan razlog, jedan dokaz i jednu krivicu. Ali život retko funkcioniše tako jednostavno. Nekada se kraj ne dogodi u jednom danu, nego se tiho skuplja godinama kroz prećutne rečenice, izdržane udarce, odluke koje se odlažu i trenutke kada čovjek shvati da više ne može da bude isti. Dragana je izabrala da mnogo toga ne kaže. Toni je izabrao da na deo toga odgovori. Publika sada pokušava da između tih rečenica pročita ono što nije izgovoreno. I tu se nalazi razlog zbog kojeg ova tema i dalje izaziva toliku pažnju. Ne zato što je u pitanju samo estrada, već zato što mnogi u ovoj priči prepoznaju ono pitanje koje se retko postavlja naglas. Koliko dugo treba trpeti, kada treba otići i da li je ćutanje nekada dostojanstvo, a nekada teret. Ono što ostaje jeste slika porodice koja je prošla kroz veliki prelom, ali i žene koja sada javno govori da je mir skuplji od svega što može da se izmeri novcem. Sa druge strane ostaje i čovjek koji očigledno smatra da njegova strana priče nije čuta do kraja. Da li će je ikada ispričati ili će sve ostati na kratkim porukama i reakcijama? To će pokazati vreme. A vi napišite u komentarima da li mislite da je Dragana postupila dostojanstveno time što nije otkrila sve detalje ili smatrate da bi posle Tonijevih objava javnost trebalo da čuje i drugu stranu do kraja. Da li je bolje ćutati zbog dece i porodice ili jednom zauvek reći istinu, makoliko bila teška? Ako vam je ova priča bila zanimljiva, podržite video lajkom. Podelite ga sa nekim ko prati ovu temu i obavezno napišite svoje mišljenje, jer baš vaši komentari pokazuju koliko ova priča nije samo vest, već tema o kojoj region i dalje priča.